नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। कुरान मजीद पढ़ने वाले की मिसाल अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है संतरे जैसी है, जिसका मजा भी लजीज और उसकी खुशबू भी बेहतरीन। जो कुरान नहीं पढ़ता उसकी मिसाल खजूर की तरह है, जिसका मजा तो अच्छा है लेकिन इसमें खुशबू नहीं, यानी और कामों की वजह से। और फाजिर की मिसाल जो कुरान बिल्कुल ही नहीं पढ़ता अंदराइन जैसी है, और जिसका मजा कड़वा और उसमें खुशबू भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट इंसान वही है जो कुरान पढ़े और उसके अमल से उसकी खुशबू तमाम लोगों तक फैले। तो उसकी मिसाल सबसे बेस्ट है। जैसे माल्टा छीला जाता है, संतरा छीला जाता है, तो उसकी खुशबू आगे पीछे फैल जाती है, आपके हाथों में भी लग जाती है। तो जो इंसान एक नेक काम करता है कुरान पढ़ने के बाद, तो उसकी खुशबू भी ऐसे ही आगे पीछे फैलती है। और जो इंसान कुरान नहीं पढ़ता लेकिन काम अच्छे करता है, बाकी के काम उसके अच्छे होते हैं, तो उसकी मिसाल खजूर की सी है, जिसका जायका तो मीठा है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है। दूसरे लोगों को वो कुरान से फायदा नहीं पहुंचा सकता। और तीसरा इंसान, उसकी मिसाल तो बिल्कुल ही जो एक बहुत ही कड़वा, सख्त कड़वा पौधा है, उसके साथ दी गई है, अंदराइन के साथ, जो जिसके अमल भी बुरे हैं और जिसका जायका भी सख्त कड़वा है, यानी कि वो इंसान बिल्कुल सरासर खसारे में ही है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें संतरे की तरह कर दे, ताकि हम जहां बैठे और लोगों के पास हमारे अमल की, कुरान से जो बदला की वजह से जो हमारा अमल बदला हुआ है, उसकी खुशबू, उसकी खैर अपनों परायों सब तक फैले। आमीन सुमामीन। सूरतुल हिज्र का आगाज होगा इंशाअल्लाह ताला आज पारा नंबर 13 के एंड से 14 तक हम जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरआनिन मुबीन रुब्बमा यवद्दु الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين। सूरत हिजर मक्की सूरा है। मक्की सूरतों का मजमून तौहीद होता है और इसकी 99 आयात हैं और 6 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा,
یہ حروف مقطعات کے بعد غور کیا کیجیے کہ جو بھی آیا آتی ہے وہ قرآن پاک کی فضیلت بیان کرتی ہے کہ یہ کتاب الہی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے. جی، کب کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے؟ موت کے وقت، جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گنہگار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد نکال لیا جائے گا. یعنی اس مرحلے پہ پھر ان کی شفاعت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، یا میدان حشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. تو لیکن اس وقت تو ظاہر ہے کہ ٹو لیٹ ہو گیا ہوگا. آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے. تو یہاں پہ دنیا جن کی لانگ ٹرم جن کی امیدیں یا خواہشیں صرف دنیا کے ساتھ ہی وابستہ ہوتی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ اس دنیا کی متاع تو ہر کسی کو ملے گی. تو یہاں پہ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ مطلب بس ان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بس کھانا پینا، ویکینڈ پہ جانا، اڑا دینا، اور جھوٹی جو ان کی امیدیں ہیں لانگ ٹرم. جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس کی امیدیں جو ہیں وہ اس کی لمبی خواہشیں، مطلب لمبی آرزویں، پلاننگ وہ کرتا رہتا ہے، اور اس کی جھوٹی خواہشیں، دنیا کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، وہ خود ہی جان لیں گے. کیونکہ جن کا مقصد بھی دنیا ہی ہوتا ہے نا، جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر ان کا آخرت میں سراسر خسارہ ہوتا ہے. کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقرر مدت تھی. ٹھیک ہے، ایک ٹائم، یہ نہیں کہ اچانک ہی عذاب آ گیا، نہیں، بلکہ آیا نمبر 4 ہے، سورہ الحجر کا بھی آغاز ہوا ہے کہ ہر بستی، ہر جگہ پہ پیغمبر آئے، لوگوں کو مہلت دی گئی، ان کو ٹائم دیا گیا، اور جب پھر انہوں نے اس سے نہیں سیکھا تو پھر ان کا وقت مقرر تھا. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی پیچھے رہتا ہے، یعنی کہ اپنی مقررہ وقت پہ ہی جو ہے ان کو ہلاک کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پہ یہ ذکر اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے. مطلب یہ کہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کرے یا کہ ہمیں ہلاک کر دے. تو باستغفار انہوں نے اتنا زیادہ اس بات کو پھیلایا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے، کہ ان کا نعوذ باللہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا. بلکہ ایک شخص نے تو ان کے پاس آ کے علاج، مطلب باہر سے کوئی شخص آیا تھا تو اتنا زیادہ یہ چرچا تھا کہ آپ مجنون ہیں کہ اس نے آپ کے علاج کرنے کی بھی پیشکش کر دی. تو پھر آپ نے 3 دفعہ اس کے سامنے ایک خطبہ پڑھا تو وہ شخص مسلمان ہو گیا. اتنی حد تک لوگوں تک یہ بات پھیل چکی تھی کہ آپ مجنون ہیں. ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، یعنی جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے، فیصلہ کرنے کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت فرشتے اترتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، یعنی کہ پھر وہ فوراً ہلاک کر دیے جائیں گے. آیا نمبر 9 ہے جی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی کہ قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں.
अल्लाह अकबर। तो कुरान जो है इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हान व तआला ने खुद लिया है। इससे पहले जो किताबें उतारी गई थी उनकी हिफाजत का जिम्मा उनके उलमा के जिम्मे था, जिन्होंने फिर उसमें तहरीफ की और अपनी मर्जी से मनमाने मतलब निकालने शुरू कर दिए और अल्लाह की आयात को दुनिया की थोड़ी सी कीमत के बदले बदलना शुरू कर दिया। लेकिन कुरान भी क्यामत से पहले उठा लिया जाएगा, और किताबों से भी, सुनने से भी, हर जगह से ये कुरान, ये क्यामत की निशानी है कि कुरान भी उठा लिया जाएगा। हमने आपसे पहले अगली उम्मतों में भी अपने रसूल भेजे, और लेकिन जो भी रसूल आता वो उसका मजाक उड़ाते कि सिर्फ आप कोई मजनून नहीं कह रहे, बल्कि आप पीछे तमाम अंबिया के किस्से हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए गए हैं, और हम ये पढ़ते सुनते आए हैं कि तमाम अंबिया के साथ लोगों का रवैया, और जो उस जमाने के अमीर तरीन लोग होते थे वो ही मजाक उड़ाते थे। गुनाहगारों के दिलों में हम इसी तरह यही रचा दिया करते हैं, यानी कि वो कुफर का मजाक उड़ाते हैं। ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, वो इस पर ईमान नहीं लाते और यकीनन अगलों का तरीका गुजरा हुआ है। यानी कि जो फिर पहली कौमें भी हो गुजरी हैं उनको भी अल्लाह ताला ने उनके इस फेल की वजह से अजाब दिया, और इनको भी दिया जाएगा। और अगर हम इन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल भी दें, इतना बड़ा इनको मौजजा दिखा दिया जाए और वो वहां चढ़ने भी लग जाएं, तब भी यही कहेंगे कि हमारी नजरबंदी कर दी गई, कि इन्होंने, मैं ना मानूं, यानी मैं कभी किसी हाल में ये लोग नहीं मानेंगे, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजन व ज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया है। तो बुरूज जो है ये बुर्ज की जमा है, जिसका मतलब है कि जाहिर होना, और औरत की भी जो इजहार जीनत के भी मायने हैं, और कोई भी चीज जो कि बुलंद और जाहिर हो। तो यहाँ पे मुराद शम्स और कमर, यानी कि सूरज और चांद और दीगर सियारों की मंजिलें हैं जो उनके लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। और औरत की जो जीनत की चीजें इसमें शामिल हैं, और वो उनको भी मतलब बुर्जी कहा गया है, और उनको भी छुपा के रखने की वो चीजें हैं। यहाँ पे ज्यादा मतलब यही बात कही जाती है कि आसमानी दुनिया है, क्योंकि उस पे सितारों से उसको सजाया गया है और उसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। हाँ, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे उसके पीछे दहकता हुआ शोला लगता है। तो यहाँ पे यह है कि शयातीन आसमान पर जो चोरी छुपे बातें सुनने के लिए जाते हैं, फिर जिन पर शिहाबे सख्त टूट के गिरते हैं, जिनसे कुछ मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं और बाज सुन आते हैं। हदीस में इसकी तफसीर कुछ इस तरह आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला आसमान पे कोई फैसला फरमाता है तो फरिश्ते उसे सुनकर अपने पर फड़फड़ाते हैं, अल्लाह के हुक्म के सामने अज्ज और मस्कनत के इजहार के तौर पे, गोया वो किसी चट्टान पर जंजीर की आवाज है। फिर जब फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या कहा? वो कहते हैं कि उसने जो कहा हक कहा, और वो बुलंद और बड़ा है। और इसके बाद अल्लाह का वो फैसला ऊपर से नीचे तक यके बाद दीगरे सुनाया जाता है। इस मौके पर शैतान चोरी छुपे बात सुनते हैं, और ये चोरी छुपे सुनने वाले एक दूसरे के ऊपर आसमाने दुनिया तक चढ़े हुए होते हैं, और वो एक आध कलमा सुन लेते हैं। उनको तो शहाबे साकिब मारा जाता है, अक्सर दफा दूसरे को बात मुंतकिल कर देने से पहले हलाक हो जाते हैं, और कभी अपने नीचे वाले को बात पहुंचा देते हैं, और वो अपने दोस्त नजूमी या काहिन के कान में फूंक देता है, और वो इसके साथ 100 झूठ मिलाकर लोगों को बयान करता है। ये सही बुखारी में है, ये हदीस थी जी। और आया 19 है, और जमीन को हमने फैला दिया है और इस पर मजबूत पहाड़ डाल दिए हैं, और इसमें हमने हर चीज एक मुअय्यन मिकदार से उगा दी है, और इसमें हमने तुम्हारी रोजियां बना दी हैं और उनकी भी जिन्हें तुम रोजी देने वाले नहीं, सबकी रोजी, तमाम जानदार, इंसान, चरिंद परिंद,
नबातात, हर किसी की रोजी अल्लाह सुब्हान व तआला ने बना दी हुई है। और जितनी भी चीजें हैं इन सब के खजाने हमारे पास मौजूद हैं। तो ये आयत कितनी हौसला देती है इंसान को कि अल्लाह के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हर चीज एक हिकमत और अंदाजे के साथ उतरती है। जब जिस चीज की जरूरत होती है उस वक्त वो चीज नाजिल होती है। शुरू से आप इजादात का अगर हम गौर करना शुरू करें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब इंसानियत का आगाज हुआ तो किस तरह मतलब आहिस्ता आहिस्ता और आज के दौर तक देखें कि स्लोली स्लोली जब जूं जूं इंसानी जरूरतें बढ़ती गई तो जमीन के खजाने सामने आने लगे। और आज के दौर में इंसान जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका है। और हम बोझल हवाएं भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसा कर वो तुम्हें पिलाते हैं और तुम उसके जखीरा करने वाले नहीं हो। सुभान अल्लाह। ये सब अल्लाह सुब्हान व तआला की प्लानिंग है कि किस तरह मतलब पानी जमीन से एवापोरेट होके ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, इकट्ठे होते हैं सारे बादल में पानी। हम बादलों को निचोड़ के उनसे पानी कभी भी नहीं निकाल सकते। कभी आपको अगर पहाड़ी इलाकों में जाने का गुजर हुआ हो, इत्तेफाक हुआ हो, आपने देखा हो कि बादल आपके आप बादलों के अंदर से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उन बादलों में से हम पानी फील भी नहीं कर सकते, हम निकाल भी नहीं सकते। तो कौन है ये सारे काम जो कर रहा है, किसके पास ये सारी ताकत मौजूद है। और मजीद अल्लाह सुब्हान व तआला की जो दलाइल हैं, हम ही जिंदा करते हैं और मारते हैं और हम ही बिलाखिर वारिस हैं। और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले भी हमारे इल्म में हैं। आया नंबर 25 है, वा इन्ना रब्बका हुआ यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम। आपका रब सब लोगों को जमा करेगा, यकीनन वो बड़ी हिकमतों वाला, बड़े इल्म वाला है। यकीनन अब इंसान की तखलीक का यहाँ पे बयान होगा। यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई बदबूदार खनखनाती मट्टी से पैदा किया है। तो मट्टी की मुख्तलिफ हालतों के एतबार से उसके नाम है। ठीक है कि शुरू में उसका नाम क्या है, जो खुश्क मट्टी होती है उसको तुराब, फिर जब वो उसको गीला किया जाता है उसको तीन, फिर जब उसको गूंदा जाता है गूंदी हुई बदबूदार हमान मसनून, और जब फिर वो खुश्क होके खन खन बोलने लगे तो उसको सॉल, और जब उसे आग में पका लिया जाए तो फख्वार, ठीकरी कहलाती है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इंसान की तखलीक का जिस तरह तस्करा किया है उससे मालूम होता है कि आदम खाकी का पुतला हमाइन मसनून यानी गूंदी हुई सड़ी हुई बदबूदार मिट्टी से बनाया गया। जब वो सूख कर खन खन करने लगा तो सलसाल हो गया, तो उसमें रूह फूंकी गई। तो सलसाल को कुरान में दूसरी जगह कल फखार भी कहा गया है कि खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, के इंसान को खनखनाती हुई मट्टी से पैदा किया गया है। तो यहाँ पे ये इंसान जरा अपनी तखलीक देख ले कि कैसे इंसान बना है। वलजान्ना खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, और इससे पहले जिन्नात को हमने लो वाली आग से पैदा किया है। तो जिन जान जो है जिन इसलिए कहा गया है कि वो आंखों से नजर नहीं आता। ठीक है, सही मुस्लिम में एक हदीस है कि इस एतबार से लो वाली आग या आग के शोले का एक ही मतलब है, यानी कि इंसान जो है इंसानों से पहले आग से जिनों को पैदा किया गया। ठीक है, इंसानों की तखलीक से पहले जिन जो मौजूद थे। और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ, फाइजा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन। तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके लिए सजदे में गिर पड़ना। तो नफख्तु फीहि मिन रूही, ये इंसान की रूह है, अल्लाह ताला की रूह नहीं, कि इंसान की रूह जब उसके अंदर यानी फूंक दी जाए तो इंसान
बना ही मट्टी से है, फिर पाकीज़ा रूह की वजह से जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने रूह डाली, वो अशरफुल मखलूकात बन गया। तो यही रूह असल है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से निस्बत दी है। और इस रूह की जिस तरह हम जिस्म अपने की हिफाजत करते हैं, इसी तरह रूह को भी ग़िज़ा की जरूरत है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। ठीक है, तो ये है कि आगे है, चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सब के सब ने उसका सजदा कर लिया मगर इबलीस, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस के उसने सजदा करने वालों में शमूलियत करने से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए इबलीस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। ठीक है, ताकि उसके दिल में जो बातें हैं वो सामने आ जाए। अल्लाह ताला को तो पता था, और शायद अल्लाह ताला ने ये करवाया भी अमल इसी वजह से, ताकि उसके दिल में जो तकब्बर था वो सामने निकल आए। तो बोला, कहा जाता है कि इब्लीस बहुत ज्यादा इबादत गुजार था। ठीक है, तो इतना इबादत गुजार था, वो जिन था, और अपनी इबादत की वजह से वो फरिश्तों के साथ रहने लगा था। तो यहाँ पे वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं, ठीक है, जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे ये है कि शैतान का देखें तकब्बर जो था ना, वो अब उसके आड़े आ गया। तो जब बुराइयां तकब्बर की वजह से बहुत बढ़ जाए ना, और हम कुरान पढ़ें और फिर भी हमें समझ ना आए और हमारा अमल उसके मुताबिक ना ढले, तो हमें भी अपने अमल पे गौर फिक्र करने की जरूरत है कि हमारे कौन सा ऐसा हमारे अंदर क्या आया, हमारे अंदर कोई तकब्बर तो नहीं है, कुछ ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से हमें अल्लाह का कलाम समझ में नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ पे ये है कि वो रहता तो फरिश्तों के साथ था, लेकिन फरिश्ते तो बात मान गए अल्लाह ताला की, उसने नहीं बात मानी। तो उसके अंदर ये इम्तिहान था, उसकी आजमाइश थी, ताकि उसके अंदर जो तकब्बर है वो खुल के सामने आ जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कौला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, फरमाया अब तू बहिश्त से निकल जा, क्योंकि तू रांदा दरगाह है और तुझ पर मेरी फटकार है क्यामत के दिन तक। कहने लगा, है मेरे रब मुझे उस दिन तक ढील दी जाए कि लोग दोबारा उठा खड़े किए जाएं क्यामत के दिन तक। फरमाया कि अच्छा, तो उनमें से है, तू उनमें से है जिन्हें मोहलत मिली है रोजे मुकर्रर के वक्त तक। देखिए इतनी ज्यादा उसको मोहलत मिली है कि शुरू से लेके जब तक आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, तो वो तो उनसे भी पहले पता नहीं कितने अरसे का बना हुआ था, और जब तक क्यामत है उसको मोहलत मिली है। लेकिन लंबी उम्र होना इस बात की दलील नहीं है कि आप वाकई जन्नत में चले जाएंगे। लंबी उम्र के साथ ईमान और अमले साहले जरूरी है। तो किसी को भी जब लंबी उम्र की दुआ दे, तो फिर उसको साथ में ये भी दुआ दे कि अल्लाह ईमान वाली जिंदगी तुम्हें नसीब फरमाए। और उसके साथ साथ ये भी कि उसने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि मुझे लंबी जिंदगी दी जाए। तो अगर शैतान की दुआ कबूल कर ली अल्लाह ताला ने, तो इंशाअल्लाह हमारी तमाम दुआएं भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर कबूल करेंगे। शैतान ने कहा कि मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया, अब देखे जरा स्टाइल बात करने का, कि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी जमीन में उनके लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और इन सब को बहकाऊंगा। तो बार बार ये बात सामने आ रही है कि दुनिया में मसरूफ रख के हमें वो गुनाहों के काम करवा रहा है। दुनिया दुनिया दुनिया। अब तो रमजान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे यहाँ पे इकट्ठे बैठ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वैसे भी कुरान की क्लासें हमारी होती रहती हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि हम कुरान की क्लासेस में को अटेंड नहीं कर सकते? उसके पीछे रीजन क्या है? अब अगर हम आके बैठ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हम पे करम किया है, तो नॉर्मल डेज में जो बाकी के 11 महीने होते हैं, कहीं ना कहीं प्लीज अपने आप को कुरान की महफिल के साथ जोड़ के रखें। क्योंकि ये देख लें आप, सुन लें आप, पढ़ लें आप कि क्या शैतान ने दावा कर रखा है कि उसका अव्वल तरीन मकसद ये है
کہ اس نے ہمیں قرآن سے جڑنے نہیں دینا. تو باقی کے بھی جو 11 مہینے ہیں، کیا پتا کس وقت ہماری زندگی کی شام ہو جائے اور ہماری یہ سانسوں کی رسی جو ڈوری ہے یہ ٹوٹ جائے. تو ہم نے بار بار یہ پڑھا ہے کہ بہترین انسان وہی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی ہم اس رسی کو تا حیات مضبوطی سے تھامے رکھیں. اپنے نفس پہ تھوڑا سا سختی کریں، کیونکہ یہ دیکھیں ورنہ کل کے لیسن میں بھی ہم نے شیطان کا خطبہ بھی پڑھا تھا کہ وہ کیا اس نے چیلنج جہنم میں لے جائے گا اور وہاں پہ بھی جا کے وہ کیا کہے گا. تم خود تفسیر کی کلاس جاری تھی، میں نے تو تمہیں یہ کام نہیں سجھائے تھے، تم خود لگ گئی تھی ان کاموں میں. وہ کام بعد میں بھی ہو سکتے تھے، وہ کام کرنے کے لیے پورا ہفتہ موجود ہے. تو آپ سب لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ خدا را پلیز اپنے آپ پہ رحم کریں اور یہ شیطان کے یہ جو جال ہے دنیا میں مصروف رکھنا، دنیا کے ہر وقت کاموں میں پڑے رہنا، اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھے. اور اب ہم عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں کہ ہر روز ہم سنتے ہیں بوڑھے لوگ کم دنیا سے جا رہے ہیں، جوان لوگ زیادہ جا رہے ہیں اور سڈن موت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور لیکن یہ بھی کیا کہا اس نے، اللہ عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو تو منتخب کر لے، یعنی جو تیرے چوزن بندے ہیں، جو ہر طرح کے حالات میں بھی تیری کتاب سے، تیرے بتائے ہوئے راستوں سے جو لوگ جڑے رہتے ہیں، پھر ان پہ میں قابو نہیں پا سکوں گا. تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی رہنے چاہیے کہ یا اللہ تو بھی ہمیں اپنے ان مخلص بندوں میں شامل کر لے. اخلاص کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. بار بار یہ زبان سے کہنے سے باتیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو ہمارا عمل چاہیے ہے، ہمارا عمل ہی دیکھا جائے گا. ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، یعنی کہ سب کو آخر واپس لوٹ کے میرے ہی پاس آنا ہے. جس نے میرا اور رسولوں کا اتباع کیا میں اس کو اچھی جزا دوں گا، اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہی کے راستے پہ چلا میں اس کو سخت سزا دوں گا، جو جہنم کی صورت میں تیار ہے. جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے. اب ہمارے عمل جو ہیں وہی اس بات کا فیصلہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی ہے. آیا نمبر 42 ہے، سورہ الحجر ہے، سپارہ نمبر 14 ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کا تجھ پہ کوئی غلبہ نہیں. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، واقعی جو مجھے اپنا رب مانتے ہیں، ہاں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، جو لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، مدبر، محبوب مانتے ہیں، تو پھر وہ شیطان کے راستے پہ نہیں چلتے. ان کا ہر قدم وہ پھونک پھونک کے رکھتے ہیں. ان کا دل جو ہے وہ ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ اب تم غلط راستے پہ جا رہے ہو. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے ایک لائن کھینچ کے بتائے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راہ ہے، اور آگے پیچھے اس کے ترچھی لائنیں کھینچی کہ یہ شیطان کے اب راستے ہیں جو کہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہی ہے کہ ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ ہے. اور ہمیں اگر واقعی ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی، ویسے تو ہم بہت کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے بہت محبت ہے اور کوئی ہمیں مطلب اف تو کر کے ہمارے سامنے دیکھے اور اس جسم کو کھلانا، پلانا، سجانا، سنوارنا، بس ہماری زندگیاں اسی میں لگ جاتی ہیں. اگر واقعی ہمیں اپنے آپ سے سچی محبت ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے مقابلے میں کتنے طاقتور ہیں. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ سب نے سن رکھا ہے نا، پڑھ رکھا ہے کہ جس راستے سے آپ گزرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان راستہ بدل کر لیتا تھا. اتنی طاقت، مطلب اس کو پتا تھا کہ یہ شیطان سونگ لیتا ہے نا انسان کو، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کمزور ہے، مطلب اس میں کتنی پاور ہے مجھ سے لڑنے کی. تو ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے مقابلے میں انتہائی زیادہ مضبوط بنانا ہے. ہمیں اگر پتا ہو کہ ہمارا دشمن طاقتور ہے اور واقعی موجود ہے
تو ہم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ہم اس کی تیاری کرتے ہیں, ہم اس کا مطلب مقابلہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے جی کہ ہمیں شیطان کے مقابلے میں رحمان کے راستے پہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے لوگوں کا راستہ دکھائے اور اپنے ان لوگوں میں شامل کر لے جو کہ اس کے مخلص ترین لوگ ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. یعنی جتنے بھی شیطان کے پیروکار ہوں گے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. استغفر اللہ. اب آگے مزید تھوڑی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. جس کے 7 دروازے ہیں, جنت کے 8 ہیں, جہنم کے 7 ہیں, اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. یعنی کہ ہر دروازہ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے ہوگا. مثلا ایک دروازہ یہودیوں کے لیے, اور جو لوگ دروازوں سے پھر جائیں گے نا جہنم میں داخل ہوں گے وہ کبھی واپس نہیں نکل سکیں گے. جو جیسے گنہگار مسلمان ہیں یا کچھ ان کو ڈفرینٹ طریقے سے شاید اوپر سے یا جیسے بھی اللہ چاہے گا وہ جہنم میں ڈالے گا, وہ اوپرلی سطح پہ ہوں گے اور ان کو پھر شفاعت کے بعد اپنی سزا کاٹ کے نکال لیا جائے گا. لیکن جو لوگ دروازوں سے داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ بچائے وہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکیں گے. ایک عیسائیوں کا, ایک یہودیوں کا دروازہ ایک عیسائیوں کے لیے, اسی طرح ایک ایک دروازہ صابی, مجوسی, مشرک, منافق اور ایک عاصی موحدین کے لیے ہوگا. موحدین جو ہوتے ہیں نا ان کو بخش دیا جائے گا جبکہ دوسرے لوگ کبھی بھی بخشے نہیں جائیں گے. یا 7 دروازوں سے مراد 7 درجے بھی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں. پہلا درجہ جہنم ہے. جیسے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں مثال, اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے لفٹ ہو اور لفٹ سے 7 فلورز پہ آپ نے جانا ہو تو پہلا فلور جو ہے وہ جہنم, دوسرا لظا, پھر اسی طرح حطمہ, سعیر, سقر, جہیم, حاویہ, اور سب سے اوپر والا درجہ موحدین کے لیے ہوگا جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش سے نکال لیا جائے گا. دوسرے میں یہودی, اسی طرح بالترتیب نصرانی, صابی, مجوسی, مشرکین اور منافقین ہوں گے. سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے, اس کے بعد اسی طرح ترتیب ہے. تو منافقین جو ہیں وہ سب سے آخری جو ٹھکانہ ہے جہنم میں وہاں پہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ بچائے جی. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین, پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو. تو یہاں پہ یہ ہے کہ سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے. دیکھیں قیامت کا دن جو ہے نا وہ بہت بہت کڑا لمبا 50,000 سال اس کی مدت بتائی جاتی ہے. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ تھا, یہ امپورٹنٹ بات ہے, ہم سب کچھ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. تو کچھ لوگ تو ڈائریکٹ ہی جو چلے جائیں گے نا جہنم میں, جب پل صراط پار کر رہے ہوں گے تو وہ بس مطلب ان کے اعمال بالکل اس قابل نہیں ہوں گے تو وہ وہاں سے یعنی کہ بس سیدھے جہنم میں گرا دیے جائیں گے. لیکن کچھ لوگ جو پھر پل صراط پار کر آئیں گے تو صراط کے بعد ایک پلی ہوگی, ٹھیک ہے, تو نہر حیات ہوگی. وہاں پہ پھر نزعنا ما فی صدورہم, تو جو آج دیکھیں انسان جو ہیں ہم خطا کے پتلے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جس کسی کے ساتھ مطلب عداوت ہے وہ بھی برا ہی انسان ہو, لیکن obviously آپ دونوں کے درمیان رجش ہو گئی ہے, حسد ہو گیا. تو جیسے حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان رنجش تھی, ان کی شادی بھی ٹوٹ گئی, طلاق ہو گئی, لیکن دونوں اپنے اپنی جگہ پہ بہت زیادہ مطلب اعلی درجے پہ فائز تھے تقویٰ کے حساب سے. تو اس طرح لوگوں کے درمیان رنجشیں ہو جاتی ہیں.
یا تو اس دنیا میں ہی اس کو ان کو دلوں سے نکال، ورنہ نزعنا کھینچ کے زور سے نکالنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی جس کسی کے دل میں بھی رنجش یا کینہ ہوگا، کیونکہ میاں بیوی کی مثال لے لیں کہ اس دنیا میں تو لڑتے جھگڑتے رہے، لیکن اس دنیا سے فوت ایزا میاں بیوی ہوئے اور دونوں پلسرات پار کر کے اب گئے جی. اب ساری زندگی دنیا میں بھی اس شخص نے یا اس عورت نے مجھے ستائے رکھا، اب جنت میں بھی یہ میری پھر سے بیوی بنے گی. لیکن نہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف ستھرا اور شفاف کر دے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ جگہ ہی امن اور سلامتی کی ہے. تو دلوں کو پاک صاف کر دیا جائے گا. وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے. اب ذرا پکچر امیجن کریں جنت کو کہ آمنے سامنے تختوں پہ، جیسے بادشاہ، ذرا آپ امیجن کریں کہ سونے کے بنے ہوئے اور ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے تخت ہوں گے، اور اس پہ انتہائی محبت اور پیار سے لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. نہ تو انہیں وہاں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. دیکھیں دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہم کسی کہیں پہ بھی ہم ہیں، تو اس دنیا کو تو اینڈ آف دا ڈے چھوڑنا ہی ہے. لیکن اور تکلیف اس دنیا میں اندازہ کر لیں، آپ سروے کر لیں، کوئی ہی شاید ایسا انسان ہو جس کو کہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو. لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس دنیا میں ہم آزمائش، ٹیسٹ 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 اس کے لیے آئے ہیں. لیکن جنت جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے. وہاں پہ آپ تخت، اب آپ ذرا دیکھتے جائیں، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی دردناک ہے. ایمان جو ہے وہ پرندے کے دو پروں کی طرح ہوتا ہے، بیلنسڈ. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب علیم بھی ہے، وہ جبار اور قہار بھی ہے. یہ نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ کی آڑ میں آپ بس گناہ ہی کیے جائیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ بس مطلب اتنے سہم جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ مطلب بالکل ڈر کے زندگی گزاریں. اور اب یہاں پہ یہ ہے کہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اب یہ امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ یہ نیوز آ رہی ہے کہ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، آیا 53 سورہ ہجر. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب فہم فرزند کی بشارت دیتے ہیں. کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو. قال من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. کہا اپنے رب کی رحمت سے تو نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو زندگی میں ایسی کوئی مشکلات آ جائیں تو ہمیشہ اچھے دنوں کا انسان کو انتظار میں رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دن بدلے گا. اور پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے کہ تم صرف انہوں نے اندازہ لگا لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ صرف اولاد کی بشارت دینے نہیں آئے بلکہ ان کی آنے کا مقصد کچھ اور بھی ہے. چنانچہ انہوں نے یہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم اسے روکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے. جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان معلوم ہو رہے ہو. یعنی یہ فرشتے جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ حسین نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام کے لیے وہ بالکل انجان تھے، اس لیے انہوں نے ان کے اجنبی ہونے کی بات کی. انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شبہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب الہی جس پہ تیری قوم کو شک ہے. ہم تو
تیرے پاس حق لائے ہیں اور ہم ہیں بھی بالکل سچے. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل دے اور آپ ان کے پیچھے رہیں. ٹھیک ہے، پیچھے رہنا تاکہ کوئی مومن پیچھے نہ رہے اور تم نے آگے کرتا رہے. اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. امپورٹنٹ انسٹرکشن دی جا رہی ہے اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں تم چلے جانا. دیکھیں انسان پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ محبت سے، لگاؤ ہوتا ہے اس کو اپنی چیز سے. اب بالکل آپ اندازہ کریں کہ ایک جگہ پہ آپ نے ساری زندگی گزاری ہو، آپ کا گھر بار سب کچھ ادھر ہے، تو آپ اس کو چھوڑنے کا آپ کو حکم دے دیا گیا ہے اور راتوں رات آپ نے نکلنا ہے. تو انسان کو مطلب ہوتا ہے پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، اور پیچھے چیزوں کے ساتھ وابستگی آپ کی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع کر دیا ہے کہ آپ نے آگے پیچھے نہیں دیکھنا بلکہ ثابت قدم رہنا ہے اور اپنی منزل کی آپ نے فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کو تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان احکامات کو مانے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اہم اصول جو ہمارے لیے ہے وہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مکہ کو چھوڑا تھا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھا تھا، لیکن وہ مکہ تھا. لیکن یہاں پہ تو اب معاملہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. یعنی لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ صبح ہوتے تک جو آخری آدمی بھی ہے وہ بھی مر جائے گا. اور وہ شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا تھا اور دوسری طرف حال کیا تھا ان کی قوم کا کہ جب قوم لوط کو پتہ چلا، کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے ہی ان کو علم دیا تھا، جا کے خبر دی تھی کہ اس طرح نوجوان آئے ہیں واللہ عالم کہ لوط کے گھر میں خوش مہمان آئے ہیں. تو پھر وہ اپنے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے خوشی خوشی لوط کے گھر آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی بے حیائی کا ارتکاب کر کے سکون اپنی تسکین یعنی حاصل کر لیں. لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری کرنے سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ کہ انتہائی ڈٹھائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ اجنبی لوگ ہیں، تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ مطلب یہاں پہ پھر یہ لوط نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، یعنی کہ قوم کی بچیاں موجود ہیں، تم جائز طریقے سے ان کے ساتھ نکاح کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے مائک کو پلیز جب بھی آپ کلاس میں آئے میوٹ کر کے آیا کریں. اچھا، تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان کی زندگی کی قسم کھائی ہے. یہ بہت ہی اہم قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کی کبھی بھی قسم نہیں کھائی. اس کا شرف صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے. لیکن یہ کہ کسی انسان کو یہ بات اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی قسم کھائے ما سوائے اللہ کے. وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے. آیا 73 ہے، پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا. یہ ایک چنگاڑ نے جبکہ سورج طلوع ہو رہا تھا ان کا خاتمہ کر دیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ زوردار آواز جبرائیل علیہ السلام کی تھی. بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا. کہا جاتا ہے کہ ان بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان تک لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پہ پھینک دیا گیا. یوں اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر کے تہ والا کر دیا گیا. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا ہے. اور
پھر یہی پہ نہیں، پہلے چنگاڑ آئی، پھر آسمان سے ان کو دے مارا گیا نیچے، اور اس کے بعد ان لوگوں پر گھنگر والے پتھر، کھنگر والے سوری پتھر بھی برسائے گئے، استغفر اللہ، مخصوص قسم کے یہ پتھر تھے۔ 3 عذابوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا، اور نشان عبرت وہ لوگ بنے۔ جتنا بڑا گناہ اتنا بڑا ہی عذاب، بلا شبہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ ہے، یعنی کہ یہ شارع عام ہے۔ قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں، اور اس راستے پر آنے جانے والوں کو انہی بستیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اب اگلی ایک قوم ہے ایکا، بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، لوط والے بھی ظالم تھے، قوم لوط بھی، لیکن ایکا والے جو ہیں، یہ ایکا گھنے درخت کو کہا جاتا ہے۔ اس بستی میں گھنے درخت ہونے کی وجہ سے انہیں اصحاب الایکا یعنی جنگل والے کہا گیا ہے۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے، اور ان کا زمانہ لوط علیہ السلام کے بعد ہے، اور ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا۔ اسے مدین کہا جاتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور اس کے اس نام کی وجہ سے اس بستی کا نام مدین پڑ گیا۔ ان کا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ راہ زنی، مسافروں کو یعنی چلتے پھرتے لوگوں کی زندگی انہوں نے تنگ کی ہوئی تھی۔ راہ زنی ان کا شیوا، کم تولنا، کم ناپنا ان کا وتیرہ تھا، اور جب ان پہ عذاب آیا تو ایک بادل ان پر سایہ فگن ہو گیا، پھر چنگاڑ اور بونچال نے مل کر ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آخر ان سے انتقام لے ہی لیا، یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں، یعنی کہ قوم لوط کا شہر صدوم اور قوم شعیب کا مسکن مدین، اس سے مراد ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور سارے لوگ یہاں سے آتے جاتے ہیں۔ اگلی قوم ہے جی آیا 80 ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ ہجر والے کون تھے جی؟ صالح علیہ السلام کی قوم، سمود کی بستیوں کا نام تھا، اس لیے انہیں اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی کہ ایک پیغمبر کی تکذیب تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، تاہم وہ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ آیا 82 ہے، وَقَالُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر۔ دیکھیں ان کے پاس جو ہے یہ بہت ہی زبردست ان کے پاس جو ٹیکنیکس تھی کہ پہاڑوں کے اندر ہی اندر وہ لوگ اپنے گھر بنا لیتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا، اور صحابہ سے کہا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو۔ اور ایک اور روایت ہے کہ صحابہ نے اس بستی کے کنووں سے پانی لیا اور اس سے آٹا گوندا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی پھینک دو اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو۔ تو باستغفار کہ اتنی زیادہ ان لوگوں کے ساتھ مطلب عذاب دیکھے۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگاڑ نے آ دبوچا، ٹھیک ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا، تو چوتھے دن پھر ان پہ عذاب آ گیا، بس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، بس تو حسن اور خوبی اچھائی سے درگزر کر لے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں
کہ دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن بھی دے رکھا ہے۔ تو یہاں پہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ قرآن کا ایک جز ہے، اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ ہی کیا گیا ہے۔ جی، تو یہ اگلی آیا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں کہ دنیاوی چیزوں میں گم نہیں ہونا، اہم سبق جو بار بار دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی آخرت کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ گھر بھی ہم لوگوں نے اتنے سجا لیے ہیں کہ سارا دن ڈسٹنگ میں لگے رہنا، کھانے پینے کو ہم نے اتنا بڑھا لیا ہے کہ مطلب کثرت، ہر چیز کی کثرت نے ہمیں، وہی ہے نا کہ الحاکم التکاثر، کہ ہلاکت میں ڈال دیا ہمیں کثرت نے۔ ہر چیز اگر جب تک تھوڑی پہ تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا، جوتے ہیں، کپڑے ہیں، مطلب جو برتن ہیں، جو بھی ہم چیز دیکھیں، بس ہمیں دنیا کی چیزوں میں اتنے ہم گم ہو گئے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا کبھی امیجن اس بات کو کیا کریں کہ اگر ابھی میں چلی گئی، ابھی اگر آخری میری سانس ہو گئی، یا جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پیچھے جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ان کی ذرا پیچھے مشاہدہ کیا کریں کہ جن چیزوں سے ان کو اتنا لگاؤ تھا، اتنی محبت سے ان لوگوں نے جو چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھی، ان کے جو پیچھے جو وہ اولاد چھوڑ گئے، انہوں نے ان چیزوں کے ساتھ کیا کیا، مطلب کوئی حقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اونے پونے داموں وہ چیزیں جو ہیں وہ بیچ دی جاتی ہیں، یا ان کو اس طرح۔ تو یہاں پہ بہت ہی اہم جو سبق دیا گیا ہے کہ آپ اپنی نظریں ادھر ادھر مت دوڑائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنی ٹیم کو قریب رکھیں، ٹھیک ہے۔ اپنی جو ٹیم جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کو کانفیڈنس میں، اور ان سے مطلب ان کو قریب رکھیں، اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان قسمیں کھانے والوں کو اتارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس سے مراد کہا جاتا ہے کہ قریش کی قوم ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی بعض حصے پہ ایمان، بعض کا انکار، قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب کو ضرور باز پرس کریں گے، اما کانو یعملون، کیوں باز پرس ہوگی جی، ہر اس چیز کی جو تم کرتے ہو، بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں، انہیں اب قریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تکلیف انبیاء کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم خود ہی ان سے بدلہ لے لیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، کرنے کا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ جب بھی دل انسان کا تنگ ہو، ٹھیک ہے، گھٹن ہو، تو اس کا علاج ہم نے کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیحات کریں، اور نماز اور تسبیح جو ہے، وجہ کچھ بھی ہو، معاملہ کوئی بھی خراب ہو، آپ بس نماز کے ساتھ اور تسبیحات کے ساتھ، یعنی سجدہ بھی ہے نا، اس کا بھی حکم ہے نا،
تو सजदे के साथ और नमाज तस्बीहात के साथ आप उस मामले को हल करने की कोशिश करें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई थी कि मैं मतलब काम कर कर के थक जाती हूँ, हाथों पे छाले तक पड़ जाते थे, तो मुझे कोई गुलाम दिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को तस्बीहात का तोहफा दिया था। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। तो ये सबसे ज्यादा या तिल यकीन, सबसे ज्यादा जो यकीनी बात है वो यही है कि इंसान को अपनी मौत याद करनी चाहिए। तो मुशरिकीन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर, मजनून, काहन बुलाते थे, इस तरह तंग करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा आप परेशान नहीं हो, तसल्ली रखें, आप अल्लाह ताला की हम्द सना करें, नमाज पढ़ें, तस्बीहात करें, आपके दिल को सुकून मिलेगा, अल्लाह की मदद आपके पास आएगी। और सजदे से यहाँ नमाज और यकीन से मुराद यहाँ पे मौत है। ठीक है कि ये काम हमने सारे मौत तक जारी रखने हैं, कि जब तक इंसान को मौत ना आ जाए तब तक आपने अल्लाह ताला की जो बताए हुए काम है उनको नहीं छोड़ना है। सूरत नहल मक्की सूरा है, इसमें 128 आयात हैं, इसमें 16 रुकू हैं। तो इसको सूरत नाम भी कहा जाता है क्योंकि ये नेमतों का इसमें बहुत ज्यादा जिक्र है। तो कोनी यानी कायनात की नेमतों का भी जिक्र है। और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला और सूरत हिजर में जिस नेमत का जिक्र है वो कुरान है, जिक्र है। तो यहाँ पे नेमतों के असूल और कवायद भी बयान होंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि सूरत नहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत के क्या करिश्मे दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलूह, सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, अब इसकी जल्दी ना मचाओ, तमाम पाकी उसके लिए है, वो बरतर है उन सब से जिन्हें ये अल्लाह के नजदीक शरीक बतलाते हैं। यानी कि क्यामत करीब आ चुकी है जिसे तुम दूर समझते हो, बस जल्दी ना मचाओ। यानी कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो अजाब के लिए जल्दी मचाते थे, कि शोर करते थे कि जल्दी अजाब आए। तो अल्लाह ताला ने कहा जल्दी ना मचाओ, बस वो करीब ही है। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन आज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। वही फरिश्तों को अपनी वही देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उतारता है कि तुम लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझसे डरो। तो यहाँ पे युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, कुरान को रूह कहा गया है क्योंकि ये रूह की ग़िज़ा कुरान ही है। तो यहाँ पे कुरान को रूह कहा गया है। चलिए, उसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया, वो इससे बरी है जो मुशरिक करते हैं। खलक़ल इंसाना मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। उसने इंसान को नुतफे से पैदा किया, फिर वो सरीह झगड़ालू बन बैठा। अच्छा जी। वल अनआम खलक़हा लकुम फीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून। उसने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं और भी बहुत से मुनाफे हैं और तुम्हारे खाने के काम आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बाकी के एहसानात हैं इंसान पे, उसके साथ साथ चौपाई यानी ऊंट, गाय और बकरियां वगैरह भी उसने पैदा की, जिनके बालों और ऊन से तुम गर्म कपड़े तैयार करके गर्मी हासिल करते हो। इस तरह दीगर फायदे यानी ऊंटों पे सवारी हासिल करना, सामान लादना, गाय बैल वगैरह से हल चलाना, खेतों को सैराब करना वगैरह वगैरह। मैं वैसे सोच रही थी कि अगर हम अपनी जिंदगी से सिर्फ जानवरों की नेमत को ही अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे ये ना हो। आप भी जरा सोचें कि अगर जानवरों की नेमत हमारी जिंदगी से निकल जाए
तो हमारी जिंदगी मतलब हमारा खाना पीना और सारा कुछ मतलब क्या बाकी रह जाए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, और इनमें तुम्हारी रौनक भी है। जब चुरा के लाओ तब भी, और जब चुराने ले जाओ तब भी। तो यानी कि ये दोनों वक्त हैं जहाँ पे ये बहुत ही भले लगते हैं जानवर, और वो तुम्हारे बोझ इन शहरों तक उठा ले जाते हैं जहाँ तुम जानों की मशक्कत के बगैर पहुंच ही नहीं सकते। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और नहायत मेहरबान है। घोड़ों को, खच्चरों को और गधों को उसने पैदा किया है कि तुम इन पर सवारी करो, और वो बाइस जीनत भी है। तो घोड़े जो हैं उनकी पेशानी के साथ अल्लाह ताला ने इज्जत जो है वो क़यामत तक बांध दी है कि ये एक जीनत का घोड़े जो है वो निशान है। तो यहाँ पे इनका अलग जिक्र इसलिए किया गया है कि कहा जाता है कि घोड़े, खच्चरों और गधे जो हैं इनका गोश्त नहीं खाया जा सकता। लेकिन ये घोड़े के बारे में कहा गया है कि जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों का गोश्त खाने की इजाजत दी है। अच्छा जी। अब ये है कि सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में खैबर और मदीना में घोड़ा ज़बह करके इसको पकाया और खाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना नहीं फरमाया। लेकिन बहरहाल कुछ जगहों पे इसकी ममानियत भी है। बहरहाल ये कि ये सारी चीजें इंसान के लिए बायस जीनत है, और भी वो ऐसी बहुत सारी चीजें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं। दरमियानी राह अल्लाह की तरफ पहुंचने वाली है। बाज लोग और बाज टेढ़ी राह हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर लगा देता। वो ही तुम्हारे फायदे के लिए आसमान से बारिश बरसाता है जिसे तुम पीते भी हो, और उसी से उगे हुए दरख्त तुम अपने जानवरों को चुराते हो। उसी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक इन लोगों के लिए तो इसमें निशानी है जो गौर फिक्र करते हैं। उसने रात दिन और सूरज चांद को तुम्हारे ताबे कर दिया है, और सितारे भी उसके हुक्म के मातहत हैं। यकीनन इसमें अक्लमंद लोगों के लिए कई एक निशानियां हैं। और भी बहुत सी चीजें तरह तरह के रंगो रूप की उसने तुम्हारे लिए जमीन में फैला रखी है। बेशक नसीहत कबूल करने वालों के लिए इसमें बड़ी भारी निशानी है। यानी कि जमीन में अल्लाह ने क्या क्या रखा हुआ है, मादिनियात, नबातात, जमादात, हैवानात, और इनके मतलब इनमें कितने नफा, और उसके अलावा उनकी कितनी मतलब उनके फायदे, मतलब कुछ हम खाते हैं उसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा, और उसके अलावा उनकी जो गजाइत है, जो फायदे हमें पहुंचते हैं वो लादा होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा निशानियां हैं। और भी बहुत सी चीजें तरह तरह के रंगो रूप की उसने तुम्हारे लिए फैला रखी हैं। बेशक नसीहत कबूल करने वालों के लिए इसमें बड़ी भारी निशानी है। आया 14 है सूरह नहल। और दरिया भी उसने तुम्हारे बस में कर दी है। सुभान अल्लाह। जरा अंदाजा करें, ये दरिया के किनारे या किसी बीच पे आप जाते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी मौजें आ रही होती हैं, और सरेंडर कर देती हैं एक सर्टन पॉइंट तक पहुंच के। वरना जितना ज्यादा ये पानी है ना दुनिया में, अगर ये अल्लाह ताला ने इसको मुसख्खर ना किया हुआ होता, अगर अल्लाह ने इसको हुक्म ना दिया हुआ होता, तो जमीन पे कोई भी जानदार बाकी नहीं रह सकता था। और दरिया भी उसने तुम्हारे बस में कर दिए कि तुम उसमें से ताजा गोश्त खाओ, और इसमें अपने पहनने के जेवरात निकाल सको। और तुम देखते हो कि कश्तियां इसमें पानी चीरती हुई चलती हैं, छोटी सी कश्ती होती है, और इतने बड़े समंदर में इतने आराम से वो चल रही होती है। इसलिए भी कि तुम उसका फजल तलाश करो, और हो सकता है तुम शुक्रगुजारी भी करो। अल्लाह अकबर। असल बात क्या है कि इन सारी नेमतों में इंसान ने खो नहीं जाना। जिसने ये सारी नेमतें बनाई हैं उसको याद रखना है। आया नंबर 15 है। और उसने जमीन में मजबूत पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि तुम्हें हला न दे,
ٹھیک ہے، اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پہاڑ بنائے جس کی وجہ سے زمین ہر وقت حرکت نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں ٹھہری ہوئی لگتی ہے، اس میں سکین، اس میں مطلب ساکن ہے زمین، سکون ہے اس میں۔ ذرا سوچے کہ ہر وقت اگر زمین ہل رہی ہوتی، ہم چلتے ہوئے چلے اور ہل رہے ہوں تو ہمارا کیا حال ہو۔ اور یہاں بھی یہ بھی کہ نہروں کے سلسلے بھی اللہ تعالیٰ نے چلائے، سبحان اللہ، وہی جانتا ہے کہ کہاں سے شروع اور کہاں پہ ختم۔ اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ پیچھے اتنی زیادہ نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان سب پہ تم نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ غور و فکر کرو کہ جو یہ سب پیدا کر رہا ہے یا جو نہیں پیدا کرتا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ سبحان اللہ، کہ خالق کو چھوڑ کے تم مخلوق کی عبادتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اللہ اکبر، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، قبر پرستی کو یہاں پہ واضح طور پہ منع کیا گیا ہے۔ تم سب کا معبود صرف اللہ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ ہر اس چیز کو جسے وہ چھپاتے ہیں، جسے ظاہر کرتے ہیں، بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ تکبر انسان کو حق سے روک دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور پھر وہ کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ توبہ استغفار، نہ اللہ کی قدر نہ قرآن کی قدر۔ تو قرآن کی قدر بھی وہی پہچانتا ہے جو کہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور وہ ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا، دنیا میں بھی رسوائی۔ لیکن جی رسوائی ویسے کوئی تکلیف آ جانا علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن رسوائی بہت ہی بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ رسوائی پھر سب کے سامنے ہوتی ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا سب کے سامنے اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ یہ یہاں پہ مشرک اور ظالموں کی موت کی کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو صلح کی بات ان کی طرف ڈالتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں ان کے سامنے کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح روز محشر بھی اللہ تعالیٰ کے روبرو وہ لوگ قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ آج 2 دفعہ جہنم کے دروازوں کا ذکر آیا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم اور روح میں
बुअद के बावजूद उनमें एक ताल्लुक पैदा करके उनको अजाब देता है, और सुबह शाम उन पर आग पेश की जाती है। फिर जब क़यामत बर्पा होगी तो उनकी रूहें उनके जिस्मों में लौट आएंगी और हमेशा के लिए ये जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। पर क्या ही बुरा ठिकाना है। वजह क्या थी? गुरूर, गुरूर करने वालों का। अल्लाह अकबर। और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाज़िल फरमाया है, तो वो जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा। जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, और यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है, और क्या ही खूब परहेजगारों का घर है। अल्लाह अकबर। दुनिया की भलाई यानी पाकीज़ा जिंदगी उनको नसीब होती है, हर किस्म की गलाजत से पाक, हर किस्म के शिर्क से पाक, और आखिरत की भलाई यानी कि जन्नत, हमेशगी वाले बागात जहां वो जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जो कुछ तलब करेंगे वहां उनके लिए मौजूद होगा। परहेजगारों को अल्लाह इसी तरह बदला अता फरमाता है। तो जन्नत में इंसान को सिर्फ ख्वाहिश ही करनी है और उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और जिनकी जानें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ हो, तय्यबीन, अंदर बाहर उनका पाक हो, वो कह वो पाक साफ हो, कहते हैं कि तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, जाओ जन्नत में अपने उन अमाल के बावजूद जो तुम करते थे। सुभान अल्लाह। के यहाँ पे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इंसान जो जन्नत में सिर्फ महज अपने अमाल की वजह से नहीं जाएगा जब तक अल्लाह की रहमत ना हो, लेकिन यहाँ पे ये फरमाया जा रहा है कि तुम अपने अमलों के बदले जन्नत में जाओगे। ठीक है, यानी कि अल्लाह की रहमत को पाने के लिए जो नेक अमल है ना वो करने जरूरी है, क्योंकि अमल साले अल्लाह की रहमत का जरिया है। ठीक है, इसलिए अमल को भी अहमियत इंसान को देनी चाहिए, वरना आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत इंसान को नसीब नहीं होगी। तो सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमलों को देखता है। आया नंबर 33 है, क्या ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं या तेरे रब का हुक्म आ जाए? ऐसा ही इन लोगों ने भी किया जो इनसे पहले थे। इन पर अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। बस इनके बुरे अमाल के नतीजे इन्हें मिल गए, और जिसकी हंसी उड़ाते थे उसने उन्हें घेर लिया। यानी कि जब अजाब उनको फरिश्ते कहते थे कि आएगा, तो वो मजाक उड़ाते थे, तो अब उनको अजाब घेर लेगा। मुशरिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की इबादत ना करते, ना उसके फरमान के बगैर किसी चीज को हराम करते। यही फिर उनसे पहले लोगों का रहा, तो रसूलों पर तो सिर्फ खुल्म खुला पैगाम पहुंचा देना है। तो ये जो मतलब इनके इस वहम और मुगालता जो उनका था उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि हम जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों की इबादत करते हैं या उसके हुक्म के बगैर कुछ चीजें हराम कर लेते हैं, अगर ये हमारी बातें गलत हैं तो अल्लाह ताला अपनी कुदरती कामला से हमें इन चीजों से रोक क्यों नहीं लेता? वो अगर चाहे तो हम इन कामों को कर ही नहीं सकते। अगर वो नहीं रोकता तो इसका मतलब है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी रजा के मुताबिक है। अल्लाह ताला ने इसके शुबे का अजाला रसूलों का काम सिर्फ पहुंचा देना है कहकर फरमाया। मतलब ये कि तुम्हारा ये गुमान सही नहीं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इससे रोका नहीं है। अल्लाह ताला ने तो तुम्हें मुशरकाना अमूर से बड़ी सख्ती से रोका है। उसने हर कौम में रसूल भेजे, किताबें नाजिल की, और हर नबी ने आके सबसे पहले अपने कौम को मुशरिक होने से बचाने की कोशिश की। इसका साफ मतलब है कि अल्लाह ताला ये हरगिज पसंद नहीं करता कि लोग शिरक करें, क्योंकि अगर उसे ये पसंद होता तो उसकी तरदीद के लिए वो रसूल ना भेजता। अगर ऐसे तो जी, इंशाल्लाह हम देखते हैं अगली आया। आया नंबर 36 है, और हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। ठीक है, साथ ही अल्लाह ताला ने ये बात बता दी, और इसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। बस बाज लोगों को तो अल्लाह ने हदायत दी और बाज पर गुमराही साबित हो गई।
बस तुम जमीन पे चल फिर कर देख लो कि जुठलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन। सैर करें, लाजमी करें, हॉलीडेज पे भी जाएं जो भी, लेकिन अपनी नीयत ये रख ले कि हाँ हम वहां से कुछ सीख के आएंगे अपनी आखिरत के। हमसे पहले भी और हमसे बड़े मालदार लोग भी उन जगहों पे गए, लेकिन आज उनका ठिकाना क्या है, आज उनके साथ क्या हो रहा है। तो जमीन पे सैर करने का मतलब मकसद सिर्फ दुनियावी प्लेजर और लज्जत ही नहीं होनी चाहिए, फन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ सीखना भी चाहिए। वो आप इनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रहे हैं, लेकिन अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह कर दे, और ना ही उसका कोई मददगार होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, पैगंबर तेरी ख्वाहिश यकीनन यही है कि ये सब हिदायत का रास्ता अपना ले, लेकिन कवानीन इलाही के तहत जो गुमराह हो गए हैं वो आप उनको हिदायत के रास्ते पे नहीं चला सकते। ये तो आप अपने आखिरी अंजाम को पहुंच कर ही रहेंगे। वो लोग बड़ी सख्त सख्त कस्में खाकर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह जिंदा नहीं करेगा, क्योंकि मिट्टी में मिल जाने के बाद दोबारा जी उठना मुश्किल और नामुमकिन उनको नजर आता था। इसलिए जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बात कहते थे तो फिर ये कस्में वो खाते थे, क्यों नहीं, जरूर जिंदा करेगा, ये तो उसका बरहक लाजमी वादा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, इसलिए भी कि ये लोग जिस चीज में इख्तलाफ करते थे इसे अल्लाह साफ कर दे, और इसलिए भी कि खुद काफिर अपना झूठा होना जान ले। तो हाँ, हम जब किसी चीज का इरादा करते हैं तो सिर्फ हमारा ये कह देना होता है कि हो जा, बस वो हो जाती है। आया 40 है जी, कुन फयकून का मालिक है हमारा रब्बुल आलमीन। कोई भी दुआ भी जब मांगे तो उसमें अल्लाह सुब्हान व तआला को ये वास्ता, ये वसीला देना चाहिए कि या रब्बुल आलमीन आप कुन फयकून के मालिक हैं, आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, तो हमारी इस दुआ को जरूर कबूल कीजिए। आया नंबर 41 है, जिन लोगों ने जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तरके वतन किया है, हम उन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे, और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है। काश के लोग इससे वाकिफ होते। तो हिजरत यानी हर वो चीज जो अल्लाह की खातिर छोड़ी जाए, वो आपकी कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई गुनाह का काम हो सकता है, कोई भी चीज हिजर यानी कि छोड़ देना। और खास तौर पे यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, वो हिजरत का मतलब है कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा की खातिर अपना वतन, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब छोड़कर ऐसे इलाके में चले जाना जहाँ पे दीन पर आसानी से अमल हो सके। तो ये आयत उन महाजरीन की फजीलत बयान करती है, और अब ये आयत आम भी है जो तमाम महाजरीन को शामिल है, कि उन महाजरीन के बारे में भी ये नाजिल हुई जो अपनी कौम की एजाओं से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। उनकी तादाद औरतों समेत 100 या इससे ज्यादा थी, जिसमें हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी जोजा दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकैया भी शामिल थी। वो जिन्होंने दामने सबर ना छोड़ा और अपने पालने वाले ही पर भरोसा करते रहे। अल्लाह अकबर। जब आप अपना घर बार, आज हमें कोई कहे ना कि आप ये सब कुछ छोड़ के चले जाएं, तो क्या हमारी कैफियत होगी। लेकिन अल्लाह ताला ये उनकी खूबी बयान कर रहे हैं कि उन्होंने सबर का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा, बल्कि वो उनको अल्लाह ताला पे पूरा तवक्कुल था। और आपसे पहले भी हम इंसानों को ही भेजते रहे जिनकी जानब वही उतारा करते थे। बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो, यानी यहूदो नसारा। दलीलों और किताबों के साथ ये जिक्र हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है, आप इसे खोल खोल कर बयान कर दे, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। आया नंबर 45 है, बदतरीन दाव पेच करने वाले क्या इस बात से बेखौफ हो गए कि अल्लाह इन्हें जमीन में धसा देगा, या इन पर अजाब आएगा, जहां मतलब उन पर अजाब आएगा जहां की मतलब जहां से इनको खबर भी ना होगी, या इन्हें चलते फिरते पकड़ लिया जाएगा। वो किसी सूरत भी अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। जो साजिशें जो लोग करते हैं ना, तो फिर उनके लिए देखें कि कितने अजाब एक ही आया में, कितने
बातें बता दी गई हैं कि उनको जमीन में धंसा दिया जाएगा, या उन पे उधर से अजाब आ जाएगा जहां की उनको खबर भी नहीं, या चलते फिरते उनको पकड़ लिया जाएगा एनी टाइम, कहीं से भी वो बच नहीं सकते, या उन्हें डरा धमका के पकड़ ले, ये चौथा अजाब है। बस यकीनन तुम्हारा परवरदिगार आला, शफकत और इंतहाई रहम करने वाला है, जो कि मोहलत दे रहा है। एक गुनाह होता है तो उसी वक्त नहीं पकड़ लेता, बल्कि तौबा का दरवाजा उसने खुला रखा हुआ है। क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक में से किसी को भी नहीं देखा कि उसके साए दाएं बाएं झुक झुक कर अल्लाह के सामने सर बसजूद हैं और आजिज़ी का इजहार करते हैं। यहाँ पे जो लोग फिर नमाज नहीं ना पढ़ते उनके लिए ये डांट भी है कि हर चीज अल्लाह के सामने झुकी हुई है, उम्मती है, चाहे वो जमादात हैं, हैवानात हैं, मलाइका हैं, जिन हैं। तो जो लोग फिर नमाज नहीं पढ़ते, फिर उनके लिए सख्त डांट है यहाँ पे। यकीनन आसमान और जमीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, और वो जरा भी तकब्बुर नहीं करते, और अपने रब से जो इनके ऊपर है कपाते रहते हैं, और जो हुक्म मिल जाए वो उसकी तामील करते हैं। जी, आयत सजदा इंशाल्लाह आप भी सजदा कर ले, मैं भी सजदा। आया नंबर 51 है, वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद फइय्याया फरहबून। अल्लाह इरशाद फरमा चुका है कि दो माबूद ना बनाओ। ठीक है, ये नहीं कि तीन बना लो, अगर एक से दो नहीं बना सकते तो उससे ज्यादा भी नहीं बना सकते। माबूद तो सिर्फ वही अकेला है। बस तुम सब सिर्फ मेरा ही डर खौफ रखो। आसमानों में और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है, और उसकी इबादत लाजमी है। क्या फिर तुम उसके सिवा औरों से डरते हो? तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं, सुभान अल्लाह, वमा बिकुम मिन नेमतिन, ये जो तनवीन लगी है ना नेमत के नीचे कसरातैन, ये आम है इसम नकरा के लिए, यानी कि हर नेमत सब अल्लाह की दी हुई है। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए, उसी की तरफ गिड़गिड़ाते रहो। ठीक है, तो नेमतों को भूलो नहीं। हर नेमत, जिंदगी, सलाहियत, जहानत, घर, बच्चे, आल औलाद, सब दीन की नेमत, हर नेमत हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी हुई है। और जहां उससे ने वो मुसीबत तुमसे दफा कर दी, तो तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लग जाते हैं। हमेशा अल्लाह ताला के फजल को इंसान को याद रखना चाहिए। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्ताऊ फसौफ तअलमून, कि हमारी दी हुई नेमतों की नाशुक्री करें, अच्छा कुछ फायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जिसे जानते बूझते भी नहीं, उसका हिस्सा हमारी दी हुई चीजों में मुकर्रर करते हैं। वल्लाह, तुम्हारे इस बहुतान का सवाल तुमसे जरूर ही किया जाएगा। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लड़कियां मुकर्रर करते हैं, और अपने लिए वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। तो ये अहले अरब के कुछ कबीले जो थे ना, ये फरिश्तों की पूजा करते थे, तो वो फरिश्तों को फिर अल्लाह की बेटियां करा देते थे। उनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा स्याह हो जाता था और दिल ही दिल में उड़ने लगता था। इस बुरी खबर की वजह से लोगों से छुपा छुपा फिरता है, सोचता है कि क्या इस जिल्लत को लिए हुए ही रहे या उसे मट्टी में दबा दे। आह, क्या ही बुरे फैसले करते हैं। आखिरत पर ईमान ना रखने वालों की ही बुरी मिसाल है। अल्लाह के लिए तो बहुत ही बुलंद सिफत है, और वो बड़ा ही गालिब और बाहिकमत है। देखिए,
खुद वो लड़कियों को पसंद नहीं करते थे। ये इसमें ये नहीं कि लड़की या औरत की कोई तकजीब है या अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बात की है, अल्लाह ताला के ये कानून नहीं है, ये उनके खुद साख्ता उन्होंने जो कानून बनाए हुए थे वो ये थे। तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो बहुत बुलंद सिफत है और वो बड़ा ही गालिब और बाहिकमत है। अगर लोगों के गुनाह पर अल्लाह उनकी गिरफ्त करता तो रूए जमीन पर एक भी जानदार बाकी ना रहता, लेकिन वो तो उन्हें एक वक्त मुकर्रर तक ढील देता है। जब उनका वो वक्त आ जाता है तो वो एक साथ ना पीछे रह सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह अकबर। और वो अपने लिए जो नापसंद करते हैं अल्लाह के लिए साबित करते हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही, और उनकी जुबानें झूठी बातें बयान करती हैं कि उनके लिए खूबी है, नहीं नहीं, दरअसल उनके लिए आग है और वो दोजखियों के पेशरो हैं। वल्लाह हमने तुझसे पहले की उम्मतों की तरफ भी अपने रसूल भेजे, लेकिन शैतान ने उनके बदअमाल उनकी निगाहों में आरास्ता कर दिए। वो शैतान आज भी उनका रफीक बना हुआ है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। कल भी वो शैतान के यही हीले थे, आज भी यही हीले हैं शैतान के। इस किताब को हमने आप पर इसलिए उतारा है कि आप उनके लिए हर उस चीज को खोल दें जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं, और ये ईमानदारों के लिए रहनुमाई और रहमत है। आया 65 है, वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी यस्माऊन। और अल्लाह आसमान से पानी बरसाकर इससे जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है, यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो कि सुने। तुम्हारे लिए तो चौपायों में भी बड़ी इबरत है कि हम तुम्हें उनके पेट में जो कुछ है उसमें से गोबर और लहू के दरमियान से खालिस दूध पिलाते हैं, सुभान अल्लाह, जो पीने वालों के लिए खुशगवार है। तो यहाँ पे दूध की बात की गई है कि सुभान अल्लाह, जानवर क्या खाता है? घास फूस यही कुछ खाता है, और माशाअल्लाह उसके अंदर से बेहतरीन नेमत अल्लाह ताला की निकलती है उसके जिस्म में से। और कौन सी ये फैक्ट्री उसके अंदर सुभान अल्लाह लगी हुई है, और किसी इंसान के बस का ये काम नहीं है। और दूध का तोहफा कभी भी वापस भी नहीं करना चाहिए, और दूध पीते हुए दुआ भी मांगनी चाहिए। और जन्नत में भी दूध की नहरें भी होंगी, और खजूर और अंगूर के दरख्तों के फलों से तुम शराब बना लेते हो और उम्दा रोजी भी। कि अल्लाह ने इतने जबरदस्त, मतलब ये फल तुम्हारे लिए बनाए हैं। शराब की हुर्मत से पहले ये नापसंदीदगी जाहिर की गई कि तुम मुझसे क्यों शराब बना लेते हो। जो लोग अक्ल रखते हैं उनके लिए इसमें बड़ी निशानी है। और यहाँ पे अब जो इंतहाई खूबसूरत मिसाल जिसकी वजह से ये सूरा का नाम भी पड़ा, वाउहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी, ठीक है, कि पहाड़ों में, दरख्तों में और इनमें जो लोग छप्पर बनाते हैं अपना घर बना। तो वही से मुराद इल्हाम और समझ बूझ है जो अल्लाह ताला ने अपनी तबई जरूरियात की तकमील के लिए हैवानात को भी अता किया है। ठीक है, अच्छा, तो मक्खी जो है, अब आगे बढ़ते हैं हम, और हर तरह के मेवे खा और अपने रब की आसान राहों पे चलती फिरती रह, और उनके पेट से मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है। गौरो फिक्र करने वालों के लिए इस पर बहुत बड़ी निशानी। तो मक्खी जो है ना, सुभान अल्लाह, ये उसके अंदर जो एक फैक्ट्री जो अल्लाह ताला ने लगा दी है, इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज कि जो उसको हुक्म दिया जाता है वो वही करती है। और इतनी ज्यादा वो मेहनत करती है कि 1 पाउंड शहद के लिए 55,000 मील मक्खी उड़ती है, 1 पाउंड शहद के लिए। और हम बड़ी आसानी से अगर शहद खाया तो हम चम्मच भी अच्छी तरह नहीं चाटते और उसको सिंक पर फेंक देते हैं। एक मक्खी की जान
चली जाती है, मतलब ये बनाने के लिए। और इतनी मेहनत ये किस लिए करती है, वो खुद तो नहीं खाती, ये सारी मेहनत वो हमारे लिए करती है। तो क्या वो अपने रब की इतनी ज्यादा फर्माबरदार है, जैसा उसको हुक्म दिया जाता है वो करती है? क्या हम भी अपने रब के ऐसे ही मतलब फर्माबरदार हैं? तो शायद की मक्खी की मिसाल तालिब इल्म की तरह है, जो इल्म के रास्ते के लिए सफर करता है, और फिर वो मतलब जिस जगह से वो इल्म हासिल करता है। और इसी तरह मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह, जो सिर्फ पाकीज़ा चीज खाती है, ठीक है, और पाकीज़ा रस खारिज करती है, जिस फूल पर बैठती है वो टूटता भी नहीं और खराब भी नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे लिए असबाब है कि हर बीमारी के लिए मतलब इसमें शिफा भी मौजूद है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा और शहद पसंद था। एक दूसरी रिवायत में भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजों में शिफा है, फसद यानी पचने लगवाना, और यानी कपिंग करवाना, शहद के पीने में और आग के दागने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को आग के दागने से मना फरमाता हूँ। तो देखिए जी, ये इतने ज्यादा अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे लिए एहतमाम कर रखे हैं इस दुनिया में। तो ये जो उसने कहा है ना कि अपने रब की आसान राहों पे चलती रहे, फस्लुकी सुबुला रब्बिका दुलुला। तो अल्लाह ताला जी ये इल्म का रास्ता भी हमारे लिए आसान बनाए, और हम इसके राहों पे हम चलती रहें, चलते रहें, चलते रहें। देखें जैसे मक्खी है, वो इतना ज्यादा अल्लाह ताला की राहों पे मतलब चलती रहती है। बहुत मोटिवेशनल ये आया है कि अल्लाह ताला की राहों पे इंसान जो चलता रहता है ना, वो अपनी मंजिल को जरूर ही पा लेता है। अच्छा, अल्लाह ही ने तुम सबको पैदा किया है, फिर वो ही तुम्हें फोर्थ करेगा। तुम में ऐसे भी हैं जो बदतरीन उम्र को लौटाए जाते हैं कि कुछ बहुत कुछ जानने बूझने के बावजूद भी वो ना जाने। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, कुदरत वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये मिसाल जो है, ये इंसान जब अपनी तबई उम्र से तजावुज कर जाता है तो फिर उसका हाफजा भी कमजोर हो जाता है, बाज दफा अक्ल भी माऊफ, और वो नादान बच्चे की तरह हो जाता है। और यही अर्जल उमर है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। ठीक है, तो इसका मशाहिदा जो है, हम में से हर किसी ने ही किया हुआ है कि अपनी, जब वो लोग जवान होते हैं, कितने स्मार्ट और कितने प्रोफेशनल और पता नहीं क्या क्या डिग्रियां उन्होंने की होती हैं, लेकिन एक सर्टेन एज पे पहुंच जाने के बाद वो मतलब बहुत कुछ जानने के बावजूद भी, ये सारा कुछ हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि किस तरह उनको कुछ भी नहीं याद रहता। तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए जी। इस तरह के डिमेंशिया के मरीज आपने देखे होंगे, तो बस इस्तगफार कि अल्लाह ताला उस उम्र में इंसान को पहुंचाए। अल्लाह ही ने तुम में से एक को दूसरे पर रोजी में फजीलत दे रखी है, ये बात समझने की है। बस जिन्हें फजीलत दी गई है वो अपनी रोजी अपने मातहत गुलामों को नहीं देते, और कि वो और उसके बराबर हो जाएंगे। तो क्या ये लोग अल्लाह की नेमतों के मुनकिर हो रहे हैं? अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं, और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए बेटे और पोते पैदा किए हैं, और तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं। क्या फिर भी लोग बातिल पर ईमान लाएंगे और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करेंगे? यहाँ पे जी नेमतों का जिक्र है, तो एक अच्छी बीवी नेमतों में से बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। और ना सिर्फ बीवी नेमत है, बल्कि उसके बाद उससे जो आगे नस्ल चलती है वो सारी बीवियों से ही चलती है। और इन बीवियों अपनी की कदर, कल तो हस्बैंड्स के बारे में बात आई थी, लेकिन आज बीवियों के बारे में आ गई है कि अपनी बीवियों की कदर करनी चाहिए, और उनकी फैमिली की भी। ये बहुत ही प्यार वाले और मोहब्बत वाले ये रिश्ते होते हैं। पता नहीं हमारे कल्चर में क्यों इतनी, कहाँ से ये मतलब ये खराफात आ गई हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा से लेके हजरत आयशा तक हमारे पास मसाले मौजूद हैं कि अपनी अज़वाज मुतहरात से कितनी ज्यादा मोहब्बत थी। और वो अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो आसमानों और जमीन से इन्हें कुछ भी रोजी नहीं दे सकते, और ना ही वो कुछ कुदरत रखते हैं। फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बस अल्लाह के लिए मसाले मत बनाओ, अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह एक मिसाल बयान फरमाता है कि एक गुलाम है,
दूसरे की मलकी दूसरे की मलकियत का, जो किसी बात का इख्तियार नहीं रखता, और एक और शख्स है जिसे हमने अपने पास से माकूल रोजी दे रखी है, जिसमें से वो छुपे खुले खर्च करता है, क्या ये सब बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ही के लिए सब तारीफ है, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। तो जो इंसान अमल करता है और जो नहीं अमल करता, वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। और एक और मिसाल दी गई है कि अल्लाह दो शख्सों की एक मिसाल बयान फरमाता है, जिनमें से एक तो गूंगा है और किसी चीज पे कुदरत नहीं रखता, ठीक है, कुछ भी नहीं उसको आता, बल्कि वो अपने मालिक पे बोझ है, ठीक है, और कहीं भी उसको भेजे वो भलाई नहीं लाता, उल्टा ही काम करके आता है। तो क्या ये और वो जो अदल करता है, वो वो और है भी वो सीधी राह पे बराबर हो सकते हैं? मतलब एक इंसान जो इतना बेनिफिशियल है, समझदार है, सब कुछ है, और दूसरा जो बिल्कुल ही मतलब किसी काम का भी नहीं है, तो वो दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। आसमानों और जमीन का गैब सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है, और क्यामत का अमर तो ऐसा ही है जैसे आंख का झपकना, बल्कि उससे भी ज्यादा करीब। बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला है कि उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। उसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए कि तुम शुक्रगुजारी करो। जी, रमदान है, तो रमदान का एक मकसद जो है वो शुक्रगुजारी भी है। एक इंसान के पास कुछ भी ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कान दिए जिससे वो उसके दीन के बातें वो सुन सकता है, आंखें दी हैं, उसको दिल दिया है, तो समझ ले वो इंसान के उसके पास दुनिया की तमाम तरीन नेमतें जो हैं वो मौजूद है। क्या इन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमा होकर फजा में हैं, जिन्हें बजुज अल्लाह के कोई और थामे हुए नहीं? बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सुकूनत की जगह बना दी है। उसने तुम्हारे लिए चौपायों की फालों के घर बना दिए, यानी खैमे जो होते हैं ना, टेंट्स, जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो अपने कूच के दिन और अपने ठहरने के दिन। और इनकी ऊन और पश्म और बालों से भी उसने बहुत सा सामान और एक मुकर्ररा वक्त तक फायदे की चीजें बनाई हैं। ठीक है, एक वक्त तक ही इंसान इन चीजों से फायदा उठा सकता है, ये बात याद रखने वाली है। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा करदा चीजों में से साए बनाए हैं, और उसने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बनाए हैं, और उसने तुम्हारे लिए कुर्ते भी बनाए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाए, और ऐसे कुर्ते भी जो तुम्हें लड़ाई के वक्त काम आए। और इस तरह अपनी पूरी पूरी नेमतें दे रहा है कि तुम हुक्म बरदार बन जाओ। फिर भी अगर ये मुंह मोड़े रहे तो आप पर सिर खोल कर तबलीग कर देना है। यारिफूना नेमतुल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। ये अल्लाह की नेमतें जानते पहचानते हुए भी उनके मुनकिर हो रहे हैं, बल्कि इनमें से अक्सर नाशुक्रे हैं। आया 84 है। और जिस दिन हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफरों को ना इजाजत दी जाएगी और ना उनसे तौबा करने को कहा जाएगा। और जब जालिम लोग अजाब देख लेंगे, फिर ना तो उनसे हल्का किया जाएगा और ना ढील दिए जाएंगे, बल्कि अजाब बढ़ता ही जाएगा। आया 86। और जब मुशरिकीन अपने शरीकों को देख लेंगे तो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, यही हमारे वो शरीक है जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। बस वो इन्हें जवाब देंगे कि तुम बिल्कुल झूठे हो। तौबा अस्तगफार, अल्लाह अकबर। तो ये, और उस दिन वो सब अल्लाह के सामने अतात का इकरार पेश करेंगे, और जो बहतान बाजी किया करते थे वो सब उनसे गुम हो जाएगी। जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, हम उन्हें अजाब पर अजाब बढ़ाते जाएंगे। ये बदला होगा उनकी फितना परदाजियों का। आया 89 है। और जिस दिन हम हर उम्मत में उन्हीं में से उनके मुकाबले में गवाह खड़े करेंगे, और तुझे भी उन सब पर गवाह बनाकर लाएंगे। और हमने तुझ पर ये किताब नाजिल फरमाई है जिसमें हर चीज का शाफी बयान है और हदायत और रहमत है और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। यानी हर नबी अपनी उम्मत पे गवाही देगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत अजाबत के लोग यानी अंबिया की बाबत गवाही देंगे कि ये सच्चे हैं, उन्होंने यकीनन तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। तो हमें हमें कैसे पता चला? कुरान पाक ने हमें ये सारी बातें बताई। तो गवाही जो है इल्म की वजह से दी जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए कुरान पाक में ये सारी बातें
बताई गई है। अब ये जो आया नंबर 90 है ना सूरह नहल की, ये सबसे जौमे आयात में से है। इसमें 3 काम करने का हुक्म दिया गया है और 3 काम करने से मना फरमाया है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई बिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम खारून। बेशक अल्लाह तुमको इंसाफ और एहसान करने और कराबतदारों को इमदाद देने का हुक्म देता है। बेशक अल्लाह तुमको इंसाफ यानी इत्दाल की जिंदगी कि तुम्हारे रिश्तेदार आया नंबर 90 है। और जिन बातों से मना करने का हुक्म दिया गया है वो बेहयाई के काम, ठीक है, और गुनाह के काम और जुल्म और सरकशी के काम, ठीक है, ये सारे कामों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। वो खुद तुम्हें नसीहतें कर रहा है, तुम नसीहत हासिल करो। अगर हम डिटेल्ड इनकी तफसीर में जाए ना, इन अहकाम की जो डूज एंड डोंट्स हैं, तो तकरीबन हमारी जिंदगी का तमाम जो असूल हैं जिंदगी गुजारने के, वो इसमें आ जाते हैं। और अल्लाह के अहद को पूरा करो जबकि तुम आपस में कोलो करार करो, और कस्मों को उनकी पुख्तगी के बाद मत तोड़ो। हालांकि यानी अगर मन्नत भी कोई मान लो, हालांकि वो मन्नत मानना कोई ज्यादा पसंदीदा बात नहीं है, लेकिन अगर कसम खाओ मन्नत मांगो तो मानो तो उसको पूरा करो। हालांकि तुम अल्लाह को अपना जामन ठहरा चुके हो, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसको बखूबी जान रहा है। और उस औरत की तरह ना हो जाओ। यहाँ पे एक बस एग्जाम्पल दी जा रही है जिसने अपना सूत मजबूत काटने के बाद टुकड़े टुकड़े कर डाला, यानी कि गुस्से में आके, और तुम अपनी कस्मों को आपस का मक्कर का बायस ठहराओ, इसलिए कि एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से बड़ा चढ़ा हो जाए। बात सिर्फ यही है कि इस अहद से अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। यकीनन अल्लाह तुम्हारे लिए क़यामत के दिन हर उस चीज को खोल कर बयान कर देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो। अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही ग्रोह बना देता, लेकिन वो जिससे चाहे गुमराह करता है और जिससे चाहे हदायत देता है। यकीनन तुम जो कुछ कर रहे हो उसके बारे में बाज़पुरस की जाएगी। और तुम अपनी कस्मों को आपस की दगाबाजियों का बहाना ना बनाओ, यानी कि झूठी कसम खा के नाजायज फायदा मत उठाओ, फिर तो तुम्हारे कदम अपनी मजबूती के बाद डगमगा जाएंगे और तुम्हें सख्त सजा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने अल्लाह की राह से रोका और तुम्हें बड़ा सख्त अजाब होगा। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि तमनन कलीला इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। तुम अल्लाह के अहद को थोड़े मोल के बदले ना बेच दिया करो। याद रखो अल्लाह के पास की चीज ही तुम्हारे लिए बेहतर है, बशर्त ये कि तुम में इल्म हो। तुम्हारे पास जो कुछ है सब कुछ फानी है, काश ये बात हमें याद रहे। और अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी है, और सब्र करने वालों को हम भले अमाल का बेहतरीन बदला जरूर अता फरमाएंगे। जो शख्स नेक अमल करे, खा वो मर्द हो या औरत, लेकिन भाईमान हो, ठीक है, ईमान का होना शर्त है, तो हम उसे यकीनन नहायत बेहतर जिंदगी अता फरमाएंगे। उनके नेक अमाल का बेहतर बदला भी उन्हें जरूर जरूर देंगे। हयात तय्यबा, ठीक है, से मुराद है कि बेहतरीन जिंदगी, दुनिया की भी जिंदगी और फिर आखिरत की जिंदगी का जो है वो भी जिक्र किया गया है आगे। और कुरान पढ़ने के वक्त रांदे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। ये दलील है इस बात की कि जब आप कुरान पढ़ें तो तावुज़ पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक पढ़ते हुए भी शैतान आपको नहीं बख्शता। वो आपको गौर फिक्र करने, तदब्बर करने से रोकता है, आप पे आयात को मुश्तबा करता है, आपका दिल उसमें नहीं जमने देता। तो इसलिए
आऊज़ु बिल्लाह लाजमी पढ़ना चाहिए। आया नंबर 99 है, इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ईमान वालों और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखने वालों पर उसका जोर मुतलकन नहीं चलता। हाँ, उसका गलबा तो उन पर यकीनी है जो उससे रफाकत करें और उसे अल्लाह का शरीक ठहराए। और जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल देते हैं और जो कुछ अल्लाह नाजिल फरमाता है उसे वो खूब जानता है, तो ये कहते हैं कि तू तो बहुतान बाज है। बात यह है कि इनमें से अक्सर जानते ही नहीं। कह दीजिए कि उसे आपके रब की तरफ से जिब्राइल हक के साथ लेकर आए हैं ताकि ईमान वालों को अल्लाह इस्तकामत अता फरमाए। और मुसलमानों के लिए तो ये हदायत और बिशारत है। हमें बखूबी इल्म है कि ये काफिर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उसकी जुबान जिसकी तरफ ये निस्बत कर रहे हैं अजमी है, और ये कुरान तो साफ अरबी जुबान में है। अच्छा, यहाँ पे ना बाज गुलाम थे जो तौरात और अंजील से वाकिफ थे। ये आप पहले वो ईसाई या यहूदी थे, फिर मुसलमान हो गए, और उनकी जुबान जो है वो इतनी फसी, मतलब उनकी अरबी नहीं थी। तो यहूदी और ईसाई जो मुसलमान हुए थे ना, मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको तो अरबी भी नहीं आती है, उनकी तो जुबान ही अजमी है, और ये कुरान तो अरबी में नाजल है। जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते उन्हें अल्लाह की तरफ से भी रहनुमाई नहीं होती, और उनके लिए अलमनाक अजाब है। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। झूठ इफ्तरा तो वही बांधते हैं जिन्हें अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं। जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह से कुफर करे बजुज उसके जिस पर जबर किया जाए और उसका दिल ईमान पे बरकरार हो, ठीक है, और मगर जो कोई खुले दिल से कुफर करे तो उन पर अल्लाह का गजब है और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो यहाँ पे ये जो उस वक्त सहाबा इकराम जो थे उन पे बहुत सख्त उनको सजाएं दी जाती थी, जैसे अम्मार बिन यासर, और इस तरह सख्त सख्त सजाएं। तो ये है कि कभी उनके मुंह से निकल भी अगर जाए कि मतलब शिर्क की कोई बात, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके बारे में पकड़ नहीं है, पकड़ उसी की है जो कि दिल में आपके क्या है। इसलिए उन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत से ज्यादा महबूब रखा। यकीनन अल्लाह काफिर लोगों को राह रास्त नहीं दिखाता। तो दुनिया की जो आप नियत से जो भी काम करे ना, वो फिर आखिरत के अजर को भी जाया कर देती है। बार 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 ये बातें आ रही हैं, एक बात फिर इतनी इनकी अहमियत है, तो अल्लाह ताला हमें झंझोड़ रहे हैं बार बार। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर और जिनके कानों पर और जिनकी आंखों पे अल्लाह ने मोहर लगा दिया, यही लोग गाफिल हैं। दुनिया की मोहब्बत इंसान को फिर अंधा कर देती है, कुछ शक नहीं, यही लोग आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। आया 110 है, जिन लोगों ने फितनों में डाले जाने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और सब्र का सबूत दिया, बेशक तेरा परवरदिगार इन बातों के बाद इन्हें बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। ये मक्का के उन मुसलमानों का तज़किरा है जो कि उस वक्त कमजोर थे, लेकिन फिर भी वो इस्लाम लेके आए, जुल्म और सितम का वो शिकार मतलब निशाना बनते रहे, और उसके बाद उन्होंने फिर हिजरत की। और यानी कि अल्लाह ताला ने जो जैसा कहा समिअना व अताअना का हक उन्होंने अदा कर दिया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह उनको बख्शेगा और उन पे मेहरबानियां करेगा। जिस दिन हर शख्स अपनी जात के लिए लड़ता हुआ आएगा, यानी अपना दिफा करता हुआ आएगा, और यानी कोई और किसी की हमायत में आगे नहीं आएगा, ना बाप ना भाई ना बेटा ना बीवी, कोई भी नहीं, एक दूसरे से सारे भागेंगे। तो हर किसी को बस अपनी अपनी उस दिन फिक्र होगी, और हर शख्स को उसके किए हुए अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह इस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन और इत्मीनान सी थी, उसकी रोजी उसके पास बाफरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर उसने अल्लाह की नेमतों का कुफर किया, तो अल्लाह ने उसे भूख और डर का मजा छिकाया जो उनके करतूतों का बदला है। अक्सर मुफस्सिरीन के नजदीक ये बस्ती मक्का की थी, यानी अहले मक्का का हाल बयान किया जा रहा है।
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا کی تھی تو اللہ نے ان پہ پھر قحط سالی جو ہے وہ مسلط کر دی تھی. تو ان کے پاس انہی میں سے رسول بھیجا، پھر بھی انہوں نے اس کو جھٹلایا، پاس انہیں عذاب نے آد پہنچا اور وہ تھے ہی ظالم. آیا نمبر 114 ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ. کھانا بھی عبادت ہے، لیکن حد سے پھر بڑھنا جو ہے نا، اسراف کرنا، وہ غلط بات. اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتی ہو. تو سحری کھا کے انسان کو روزہ رکھنا چاہیے. سحری کرنا بھی عبادت ہے. تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کو دوسرا نام پکارا جائے حرام ہے. حلال بہت زیادہ چیزیں ہیں، حرام بس یہ گنی چنی چند چیزیں ہیں، اور وہ ہیں بھی سراسر نقصان دہ. پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ وہ خواہش ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اگر سخت ترین حالات میں اگر اس کو یہ حرام بھی کھانا پڑ جائے، لیکن یہ کہ اس میں شوق نہ ہو، رغبت نہ ہو اور ان کو چیزوں کو پسند نہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اٹس فائن. کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے. ٹھیک ہے، اتھارٹی جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے. ہم کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں بنا سکتے، اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو. سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والا کامیابی سے محروم رہتے ہیں. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے. اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے ہیں. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. جو لوگ جہالت سے برے عمل کر لیں پھر توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. آیا 121 ہے جی بے شک ابراہیم امتا قانتا للہ پیشوا تھے، یعنی کہ ون مین آرمی، اور اللہ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے. وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے ان میں. ایک اکیلا شخص پوری امت کا کام وہ کر گئے. اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا. کیوں کیا؟ ان کی خوبیوں کی وجہ سے، اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی. ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوگا. یہ گواہی دے دی اللہ تعالیٰ نے. پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیمی حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب یہاں پہ مثال کیوں؟ کیونکہ ان کو یہودی عیسائی سب مانتے تھے، مشرک سب لوگ ان کو مانتے تھے. ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی ہے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے کو کہا تھا کہ جمعے کے دن جو ہے وہ انہوں نے کام نہیں کرنا، لیکن انہوں نے مطلب اس میں اختلاف کیا. ہفتے کو انہوں نے مخصوص کیا. اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو پھر مسلمانوں کے لیے اسپیشل کر دیا. بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا. جی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے. تو جو دائی ہونا اس میں یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے کہ بات کرنے کا طریقہ انسان کو آنا چاہیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو بھی کیجیے. ٹھیک ہے، حکمت سے، یعنی حکمت سے مراد یہاں قرآن و حدیث ہے، لیکن کیونکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی ہیں، لیکن ان کا جو بیان ہے نا وہ بہترین طریقے سے ہونا چاہیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بھاگنے والوں کو بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پوری طرح واقف ہے. اور اگر بدلہ لو
بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچا ہے، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم صبر کریں گے، ہم بدلہ نہیں لیں گے، اور اللہ سے ہمیں بھی صبر مانگنا چاہیے اور اس کا اجر بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو دیکھیں جی، جس کے ساتھ اللہ ہو نا، اس کا غم پھر کیا غم رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حامی و مددگار بنانا چاہیے ہر معاملے میں۔ آیا 127، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں صبر کی توفیق دے، اور ان کے حال پہ رنجیدہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ مکر و فریب یہ کرتے ہیں، جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو، یقین مانو کہ اللہ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ پانے کے لیے انسان کے اندر تقوی اور احسان کی انسان کو روش اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو کہ پرہیزگار ہوں اور نیکوکار ہوں، اور جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہو۔ آمین ثم آمین۔ جی الحمدللہ، آج کا سپارہ نمبر 14 یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔